तो यार फंस गए हम, रैली चल रहा है, हम बीच में फंस गए, 1 घंटा लगेगा। मैग्नेटिक चिल। यहाँ पे ना मैग्नेट है, तुम अगर न्यूट्रल पे छोड़ दोगे तो अपने आप ही आगे जाएगी। वो जो निशान पे रखना पड़ता है, वहाँ पे निशान बना हुआ है। निशान पे I think it's moving up on its own. पहले संगम जना की लॉन्च करना है। हाँ संगम। संगम ठीक, यहाँ से नीचे, यहाँ से, हाँ यहाँ से जाने के बाद एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेफ्ट जाएगा संगम के लिए। हाँ, संगम। बोट होगा उधर। हाँ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक।